سلام. سلام آقای جواد، خوبی شما؟ بله من سلامت. خدا را شکر، سلامت باشید. پس ما امروز دوباره به جلوی دوستان آمدیم که شعر جدید ما برای شما بخوانیم که ما امروز در مورد شمس و ماه شعر نوشتیم. به دوستان الان در مورد شمس و ماه شعر میخوانیم. من هم در مورد شمس و ماه یا ماه و شمس شعر نوشتم و آقای جواد هستند که استاد زبان شعرهای فارسی هستند. استاد شعرهای فارسی هستند. ایشون هم در مورد شمس و ماه شعر نوشتند. پس ما امروز برای دوستان در مورد همین شعر میخوانیم. پس آقای جواد حاضر هستی شما آمده اید که ما میخوانیم و بعد از شعر خواندن قرار بود جلسه قبل کی قرار بود که ما در مورد وزن بهر هم یکم صحبت میکنیم، بهر فارسی، وزن فارسی و بهر سانسکریت هم یکم صحبت میکنیم بعد از شعر خواندن که چه شباهت داره، چه کجا وزن سانسکریت و فارسی کجا شبیه هست، کجا اون هست که یک هست، اون را هم ببینیم بعد از شعر خواندن. پس اولین که من به آقای جواد به شما دعوت میکنم که شما با شعر زیبای خود که نوشتید در مورد شمس و ماه به ما بخوانید که ما کم از فکر شما، از ذهن شما روشن بشیم. آقای جواد یک شعر تقدیم کنم برای مناسبت روزی شمس ماه. آفرین. ببخشید آقای جواد که خود ایشون تخلص دارند، شمس ایشون تخلص دارند. آقای جواد خود شمس هستند، ایشون تخلص شمس دارند. پس به تخلص شمس ایشون دارند شعر می نویسند. آقای جواد ما در خدمت شما. ببخشید در وسط صحبت شما آمدم. شمس با ماه است در شور و شرر، حالیا بر حال مجنونان نگر. مست جام لایزالی گشتند، محو ذات ذوالجلالی گشتند. شور دارند از شرار نور حق، گشته دلهاشان چنان منشور حق. شعر را در زندگی تفسیر کن، عشق را چون آینه تکثیر کن. شمس ماه ای جان دیوانند، آری از عشق خدا مستانه. به 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 به، بسیار عالی، بسیار عالی. آقای جواد چه کار کردید، خیلی خیلی عالی بود. ولی صدای شما خیلی کم بود استاد، خیلی کم بود. اگر زحمت نمیشه برای شما یک بار دوباره اگر بخوانید با صدای بلند که دوستان هم متوجه بشن، خیلی ممنون میشیم. اگر برای شما بله اینکه موبایل کم دور است. شعر شما خیلی خوب بود. خواهش میکنم. جان بفرمایید جان. شمس با ماه است در شور و شرر، حالیا بر حال مجنونان نگر. مست جام لایزالی گشتند، محو ذات ذوالجلالی گشتند. شور دارند از شرار نور حق، گشته دلهاشان چنان منشور حق. شعر را در زندگی تفسیر کن، عشق را چون آینه تکثیر کن. شمس ماه ای جان دیوانند، آری از عشق خدا مستانه. آفرین. بله خیلی خیلی عالی بود استاد. این که شما شعر نوشتید در این همین وزن بود، فاعلاتون فاعلون. بله وزن همین بود نه، فاعلاتون فاعلون یا فاعلاتون فاعلات. درسته؟ هر دو یکیه. بله بسیار عالی. شعر شما خیلی عالی بود استاد. آقای جواد دوست عزیز خیلی عالی بود. پس الان من هم نوشتم در مورد ماه و شمس. این هم میخوام که به شما یکم بگویم. اولین یکم موضوع میگویم که ماه و شمس این موضوع چیه. ببینید من به تخلص ماه
माह शेर मी नवीसम तखल्लुस माह शेर मी नवीसम जैसे शेर फारसी भाषेचे उर्दू भाषेचे हिंदी भाषे मन तखल्लुस माह बेजारम व शम्स इंजा इनके उस्ताद हस्तन आगे जवाद हस्तन की बेमन वजन व रदीफ व काफिये शेर फारसी अबे मन याद दादन पे इशुन एक उस्ताद शेर हाय जबान फारसी हस्तन इशुन बस मन इंजा व इन शेर बराए हमें उस्तादाने जबान फारसी मन नविश्तम की गुफ्तम कि शम्स उस्ताद माह शम्स गुफ्तम कि शम्स उस्ताद मन हस्त व मन माह हस्तम की मिदुनी की ना फकत उस्ताद फारसी उस्ताद संस्कृत हम मसलन मचंता उस्ताद मंदारा आगे डॉक्टर बलराम शुक्ला हस्तन इशुन उस्ताद जबान संस्कृत हस्तन मन हस्तन जबान उस्ताद फारसी मंदारम आगे गिलीच खानी हस्तन इशुन उस्ताद फारसी मन बुदन अलन हम हस्तन इशुन वक्ति के ओनहा हिंद बुदन ओनहा बेमन फारसी याद दादन आगे यूसुफ दही हस्तन आगे प्रोफेसर चंद्रशेखर हस्तन बख्श फारसी दानिशगाह दिल्ली बख्श फारसी हस्तन आगे प्रोफेसर चंद्रशेखर हस्तन प्रोफेसर राजेंद्र कुमार हस्तन प्रोफेसर अली अकबर शाह हस्तन जियाउल हक रहमान हस्तन इशुन उस्ताद फारसी मन जबान फारसी मन हस्तन इशुन बेमन फारसी याद दादन मन बे हमें गुफ्तन कि इशुन शम्स हस्तन इशुन खुर्शीद हस्तन मेहर हस्तन व मन के बेतकल्लु से माह में नवी सब माह के खुद नूर न दारे नूर नुमादे खिरद हस्त माह के खुद नूर न दारे खिरद न दारे अज नूर खुर्शीद अज नूर शम्स अज नूर मेहर माह मीतावद यानी इन हमें उस्ताद हस्तन की बराए मन शम्स हस्तन बा खिरद इशुन मन एकम खिरद याद में गिराम आज खिरद इशुन मन खुदम के खिरद ना दारम बी खिरद हस्तम आज खुदम बी नूर हस्तम नूर ना दारम माह की खुद नूर ना दारे आज नूर खुर्शीद माह मीताबद बा नूर खुर्शीद माह मीताबद हमें जुरी कि बा खिरद उस्तादान बा खिरद उस्तादान मन एकम खिरद याद गिरफ्तम बस इन शेर माह हो शम्स हस्ता नविश्तम की इंजा इन हमें जाके शम्स आमद है बराए उस्तादान फारसी जबान व उस्तादान संस्कृत हस्तन की मन संस्कृत व फारसी याद दादन बराए ओनहा मन गुफ्तम की इशुन शम्स हस्तन बा नूर ओनहा मन नूरानी शुदम या खिरद याद गया नूर नुमादे खिरद हस्त की माहमदारी बस इन शेर माहो शम्स दर खिदमत दोस्तान अलन मी खानम हाय वाल इमाम इन हस्त माह दर इन कह कशान तन्हा नमी ताबत बेदान माह दर इन कह कशान तन्हा नमी ताबत बेदान शम्स चुन खुद नूर बख्शत ताब ताबत दर जहान माह चुन पेनहान दर तारीकियो हम चुन दुरस्त शम्स बाखुद नूर दारद माह अज शमसी पुरस्त शम्स शाहे नूर हस्तो माह हर शब पादशाह हर दो लाजिम हस्त जाना ताशवद हमवार राह हर दो बायक नूर मी ताबंद या हक रहमती शम्स खुद चुन ताब दारद माह रादे बरकती माह बर गिरदे जमीन गर्दत जमीन बर गिरद शम्स ए खुदायम लुत्फ कर दी इश्क रा कर दीम लम्स चुन के मौलाना गुलामे शम्स तबरीजी शुदास्त माह अज इश्कस तलाई बर्ग पाईजी शुदास्त मन शुदम खुद माह दर तारीक ये शब माहताब मन शुदम खुद माह दर तारीक ये शब माहताब तो शुदी ए शम्स ए नूरे हकीकत आफताब माह दूरस्तो जुदा अज शम्स दर अन आसमान शम्स ईरान दूर हस्त अज माह इन हिंदुस्तान मुल्क शान ईरान व हिंदम मान बाशद दिल जुदा हम चु नूरो यह खिरद दारंद चुन वाहिद खुदा शम्स उस्तादम मरा उस्ताद कर दो नूर दाद माह चुन शागिर्द बूदश बाखिरद उशाद बाद शम्स मन गुफ्तम कि हमें इन शम्स के बराए हमें उस्तादान मन गुफ्तम कि उस्तादान फारसी जबान हस्तन या उस्तादान संस्कृत हस्तन मन बराए हमें इन शम्स कल में आबुर्दम शम्स उस्तादम मरा उस्ताद कर दो नूर दाद
ماه چون شاگرد بودش با خرد او شاد باد. ماه تو با شمس دانا در جهان بیدار شو. ماه کی من به تخلص ماه می نویسم که ماه تو با شمس دانا در جهان بیدار شو. این خرد چون نور بخشد با خرد بسیار شو. این خرد چون نور بخشد با خرد بسیار شو. این همین شعر من بود استاد که قرار بود که ما میخوانیم. الان که بعد از شعر کی قرار هست که ما در مورد بحر وزن صحبت میکنیم. یک در هر جلسه که ما دوشنبه می آییم یک شعر خوانی میکنیم در این انجمن شمس و ماه یا ماه و شمس هست، شعر خوانی میکنیم. بعد از شعر خوانی ما در مورد یک بحر یک وزن صحبت میکنیم که وزن شما که استاد زبان فارسی هستی، شعرهای زبان فارسی هستید، یک کم وزن فارسی را شما بگید، وزن فارسی بحر فارسی را شما بگید و من بعد از آن سعی میکنم که یک وزن فارسی هم و وزن سانسکریت هم سعی میکنم که وزن سانسکریت میگویم و سعی میکنم که یک وزن فارسی هم برای دوستان کم بگویم. الان استاد ما در خدمت شما هستیم که اگر شما بگید. جان شعر فارسی اول ببخشید استاد، ببخشید اگر یک کم صدای بلند بخوانید که خوب میشه، صدای شما کم میاد به دوستان. اگر الان خوبه؟ خیلی عالی. بله بله خیلی عالی خیلی عالی خیلی عالی. بله بس تو شعر فارسی اول به صورت هجایی بوده، یعنی بله یعنی صامت و مثبت بلندی و کوتاهیش اصل نبوده، بل اندازه مهم بود. ولی بعد از اینکه شاعر عرب تاثیر گذاشتن تو شاعران فارسی زبان، شعر عروضی اون. بله. بله بله. شعر عروضی اینجوری که هجاهای بلند و کوتاه و کشیده توش مهمه که چجوری باشه. هجاهای کوتاه با مثل یو نشون میدن، هجاهای بلند مثل یه خط تیره هست، هجاهای کشیده یه خط تیره و یو. اینو استادان فارسی گذاشتن. اینجوری که من به دوستان نشون میدم، من اینجا نوشتم در لپتاپ هست دارم، به دوستان یکم نشون میدم کجا را. مثلا همین جوری درسته استاد؟ بله استاد. این که میبینی الاتون تو بحر رمل. رمل یعنی سنگریزه. بله. به خاطر این شترها آروم راه میرفتن تو رمل، این اسم رو داشتن فاعلاتون. مثل یک شتریه که داره تو بیابون راه میره. بعد این وزن مثنوی معنوی تمام اشعارش بر این وزن گفته شد. بحر رمل. بحر رمل. اونجا دو تا فاعلاتون داره، فاعلاتون فاعلاتون فاعلون یا فاعلاتون فاعلاتون فاعلات، دو تا فاعلاتون داره در مثنوی معنوی. درسته استاد؟ بله. چند تا مثال اگر بذارید که برای دوستان، برای ما هم که کسی دوستان هندی اگر هستن اینجا، برای اونها هم کم خوب میشه، اونها هم یا میتونه یاد بگیرن. بله. مثل بشنو از نی چون حکایت میکن. اول کلمات رو باید مثل بخش کردن بکن. بشنو از نی چون حکایت میکنه. یعنی به این شکل میشه فاعلاتون فاعلاتون فاعلات. بر اساس فعله که عربی هست بر این هجاها اسم گذاشت. فاعلاتون. فاعلاتون.
بله. بله. مثلا یه وزن دیگه است مستفعل. این فکر آه. کنم بحر رجز فکر میکنم که آه. قدیم مثلا بجنگن بیشتر تو این بحر شعر میگفت، برای هم آها. رجز. آها. رجز این کلمه عربی است، درسته استاد؟ بله. رزد. آه. بله. م. وزن شاهنامه وزن بحر متقارب است. به نام متقارب. خداوند. آه. بله. تمام شاهنامه بر وزن متقارب، یعنی وزن فعول 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 فعول. آها. به نام فعول خداوند. فعول فعول فعول، درسته. بله. من چون به شما این میگم که این بله بگید، شما بگید، ببخشید وسط آمده بگید. این وزن برای چون شاهنامه ماهیت جنگ و اساطیر، بیشتر جنگ اتفاق میفته تو داستان شاهنامه. خب. فردوسی این وزن انتخاب کرده که داستانش بر اساس اون حرکات اسطوره هایی که تو اون داستان هستن بیشتر وفق داشته باشه. برای همین آها. این بحر متقارب رو انتخاب. مثل خب. حرکت اسب هست، وقتی سریع حرکت میکنه. بله. این همه که شاهنامه است به نام خداوند جان و خرد، این همه شعر که در شاهنامه ما داریم در بحر متقارب هست. وزن که وزن داره آن فعول 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 فعول، درسته؟ بله. میدونی استاد جان؟ بوستان سعدی هم وزن داره، بحر متقارب. چند به تا اگر نام شعر دارید. خرد که از این برتر اندیشه بر نگذر. این هم بحر متقارب. اون گفتید بوستان سعدی هم که این بحر متقارب داره. چند تا شعر یادتون هست الان که از بوستان سعدی میتونید بخونید؟ یادتون هست؟ نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. این خیلی خوبه، خیلی خوبه. بسیار. این که شما گفتید این بحر متقارب، ما هم این بحر متقارب در زبان سنسکریت داریم استاد به نام بھوجنگی. ما بحر را میدونی، بحر را در زبان سنسکریت چند میگیم. بحر را در زبان سنسکریت ما چند میگیم. و این که بحر متقارب گفته شما که این بحر متقارب اصل همین است که بحر متقارب را در زبان سنسکریت بھوجنگی میگیم یا श्रीयुतम हम میگیم. भुजंगी या श्रीयुतम कि इन वजन هست कि वजन شما گفتین فاعلاتون فاعلاتون فاعلون، درسته؟ وزن بحر متقارب هست فاعلاتون فاعلاتون فاعلون. جان بحر ملس فاعلات متقارب فعولون. فاعلون 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 فاعل. ببخشید من اونجا رفتم. این که بحر متقارب هست فعول 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 فعول، یعنی اول یک تا فعولون، اول کوتاه است و دو تا بزرگ هست. اول یک کوتاه است و بعدن دو تا بزرگ هست. دوباره بعدن میاد یک کوتاه است دو تا بزرگ هست. دوباره یک تا کوتاه است دو تا بزرگ هست و با آخر یک کوتاه یک بزرگ هست. همین اصلا همین چیز هست در بحر چند भुजंगी. ما दो जाए भुजंग प्रियातम दारिम उनकी एक कम बुजुर्ग है भुजंग प्रियातम व भुजंगी दो ता बहर दार बे उस्ताद बे दोस्तान हम मिगम कि दर संस्कृत मां दो छंद दारिम की शबीहे बहर मुतकारिब है। एक हस भुजंग प्रियातम, एक हस भुजंगी कामिलन शबीहे है बहर मुतकारिब फऊलुन 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 फऊल भुजंगी हस्त। अव्वल कुताह दो ता बुजुर्ग हस्त, अव्वल कुताह दो ता बुजुर्ग हस्त, अव्वल कुताह दो ता बुजुर्ग हस्त व आखिर एक कुताह एक बुजुर्ग। इना
वह भुजंग प्रियातम है। भुजंग प्रियातम 4 बार मिया, 4 बार मिया है। तो अव्वल कुताह दोता बुजुर्ग, अव्वल कुताह दोता बुजुर्ग, अव्वल कुताह दोता बुजुर्ग, अव्वल कुताह दोता बुजुर्ग, इनकी है 4 बार मिया है। अव्वल कुताह दोता बुजुर्ग इनमें से भुजंग प्रियातम वाली कि 6 बार अव्वल कुताह दोता बुजुर्ग 6 बार मिया है। वह आखिर एक बार कुताह व एक बार बुजुर्ग मिया है। ओनरा मिगिमा दर संस्कृत भुजंगी छंद भुजंगी छंद या श्रीयुतम। वह अगर शुमा वजन राबी बिनित वजन हम शबीय यकार स्त्रीयुक्तम लगौ श्रीयुतम फओलोन 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 फओल यकार स्त्रीयुक्तम लगौ श्रीयुतम यकार स्त्रीयुक्तम लगौ श्रीयुतम फओलोन 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 फओल रिद्म रामी बिनी हदो शबीय फओलोन 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 फओल यकार स्त्रीयुक्तम लगौ श्रीयुतम यकार स्त्रीयुक्तम लगौ श्रीयुतम इन बहरे श्रीयुतम है या हमिंदा भुजंगी हम मिकुया कि 6 बार यगन 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 में आयत यगन 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 6 बार में आयत वह आखिर एक बार कुता हुआ बुजुर्ग में आयत कि मन इंजा बड़ा दोस्तान हमिन वजन कबल की खास तम की दर मुरदे ऑन मफाइलुन सोहबत में कुना वाली की शुमा के चुन दर मुरदे बहरे मुतकारिब करते बस इनका मन दर मुरदे हमिन माइकम सो बे दोस्तान कम निशुन में हम कि इन वजन फारसी हम दारे फारसी की फिरदौसी गुफ्ते शुमा शाहनामे फिरदौसी माँ इन वजन दारीम माँ संस्कृत दर संस्कृत इन वजन दारीम हिंदी हम दर जमाने हिंदी हम इन वजन दारीम माँ व ऑन फैजी बोध जमाने अकबर शाह फैजी बोध ऑन फैजी किताबे भगवत गीतारा आज संस्कृत बे फारसी तर्जुमे करते बोध बे नज्म बे तरीके नज्म तर्जुमे करते बोध दर ऑन नज्म के तर्जुमे ये भगवत गीता हस संस्कृत बे फारसी हस ओंजा हम बहरे मुतकारिब हस हमी ना फ़ालुन फ़ाउलुन फ़ाउलुन फ़ाउल फारसी हस और हम बेदोस्तान निशुमिद हम अलम हमें दोस्तान बेबिनी कम उस्ताद मी तूने बेबिनी इंद्रा खूब मालूम निस्त हाँ खूब मालूम नमीशे अलोन एक कम बेबिनी इन अव्वल फारसी है फिरदौसी हस बादन संस्कृत हस इन भगवत गीता फैजी हस बादन हिंदी हस इन हमें की चाहता हस इन हमें चाहता बहरे मुतकारिब हस यानी फ़ाउलुन 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 फ़ाउल या यकार स्त्रीयुक्तम लगौ श्रीयुतम हम इन कि अव्वल के शुमा इन शेर फारसी का खुंदे शुमा कि बेनामे खुदावंद जानो खिरद कजीन बर तरंदीश बरनक जरद खुदावंद नामो खुदावंद जाय खुदावंद रोजी दहरन वहीं के शुमा खुंदे मान इन संस्कृत रा बराए शुमा में खुनम इनके इन हमन तर्जुमे ये असल फारसी हस्त इन बेनामे खुदाबंद इन आगा डॉक्टर बलराम शुक्ला हस्तन इशुन तर्जुमे करदन दर हमन वजन असली के बहरे मुतकारिब हस दर हमन वजन आगा डॉक्टर बलराम शुक्ला हस्तन इशुन ओनरा बे अज फारसी बे संस्कृत तर्जुमे करदन दर हमन वजन असली यानी वजन मुतकारिब या भुजंगी या श्रीयुतम इनमें विनीत नुमो बुद्धि जीवात मनोरीश्वरम नुमो बुद्धि जीवात मनोरीश्वरम यानी बेनामे खुदाबंद जानो खिरद ये किया नुमो बुद्धि जीवात मनोरीश्वरम विचार प्रचारस्य दूरातिगम प्रतिष्ठेश्वरम सद्य शस्वामिनम सदैवोपजीव्यम सुमार्गैर नियम सदैवोपजीव्यम सुमार्गैर नियम इन संस्कृत बोध विभिन्न दोबारे में खुनम इंद्रा नुमो बुद्धि जीवात मनोरीश्वरम यकार स्त्रीयुक्तम लगौ श्रीयुतम फ़ाउलुन 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 फ़ाउल वजन फ़ाउलुन 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 फ़ाउल नुमो बुद्धि जीवात मनोरीश्वरम विचार प्रचारस्य दूरातिगम प्रतिष्ठेश्वरम सद्य शास्वामिनम सदैवोपजीव्यम सुमार्गैर नियम हम इन बोध अगर इनरा में विनिशुमा भगवत गीता रा की ऑन फैजी तर्जुमे कर दे बोध भगवत गीता रा एज संस्कृत व फारसी जान फैजियत देखनी बुद या लाहिजी ना फहमीदा मुस्ता चे गुफ्ते शुमा ना फहमीदा मन बबख्शिद इसमें फैजियत देखनी बुद या फैजियत लाहिजी फैजिया इशमस इन फैजिया के जमाने अकबर शाह बोध
این فیضی که زمانه اکبر شاه بود نمی ایش में आखिर چه بود اون زمانه فیضی بود ابوالفضل بود این هر دو برادر بود فیضی و ابوالفضل این هر دو برادر فکر کنم لاهیجی بود لاهیجی بود اون زمانه اکبر شاه کی بود بله بهبد گیتا رزمیه کتاب भगवत رزمی गीता نه भगवत गीता کتاب رزمی نیست भगवत गीता از महाभारत भगवत गीता از महाभारत گرفته شده است کتاب महाभारत در مورد جنگ هست رزم نامه در مورد رزم هست ولی भगवत गीता بله شاهنامه هم در مورد جنگ هست در مورد پادشاهی هست در صحبت داستان در مورد پادشاهی است भगवत در महाभारत هم صحبت در مورد پادشاهی هست در مورد جنگ هست ولی خود भगवत गीता जंगी दास्तान जंगी نیست भगवत गीता दास्तान फलसफे است भगवत गीता खुलासे उपनिषद هست भगवत गीता बघितली से किस्मत दारे माँ भगवत गीता रामी से किस्मत दारीम कर्म योग भक्ति योग व ज्ञान योग कर्म योग दारीम भक्ति योग दारीम और ज्ञान योग दारीम उनकी ज्ञान योग है ज्ञान योग यानी दर मोरद खिरद और हमें किस्मते ज्ञान योग हमें किस्मते दर मोरद खिरद है शोभा शुदा है और हमें किस्मते दर मोरद खिरद आज उपनिषद गिरफ्तार शुदा है खुलासा ये उपनिषद है बस भगवत गीता से किस्मत दारे कर्म योग दर मोरद अमल है कर्मयोग यानी दर मोरद अमल करदन कार्रा चजुरी अंजाम मिदे हम कार्रा बाय चजुरी चरा अंजाम मिदे हम दर मोरद अमल सोहबत शुदा है भक्ति योग यानी दर मोरद भक्ति सोहबत भक्ति यानी इबादत परस्तिश दर मोरद भक्ति इबादत सोहबत शुदा है दोवों के और किस्मते सिवुम हस्त ज्ञान योग यानी दर मोरद खिरत सोहबत शुदा है ऑन किस्मत की दर भगवत गीता की ऑन किस्मत दारे की दर मोरद खिरद शोभत शुदा है ऑन किस्मत खुलासे ये उपनिषद हा हस्त खुलासे ये उपनिषदा हस्त फहमिदे इन खुलासे भगवत गीता बिश्मा गुफ्तम व इनकी अगर मिबिनी इनकी शेर मिबिनी शुमा कि तराजंद ये दास्ताने कोहन बेदिंसान बिअफकंद तरहे सुखन के पुरसीद धृतराष्ट्र अज संजयी के कुरखेत रश के बेहिश्ते बरीन ववद मजरे आखिरत दर जहान दरिंजा रसीदंद चुन कौरवान इन किस्मत रा के शुमा मिबिनी इन आज भगवत गीता गिरफ्तम कि दर आज भगवत गीता गिरफ्तम की तर्जुमे फैजी इंदा संस्कृत में फारसी तर्जुमे कर वह बहर हमीन बोध वजन हमीन वजन बोध वजन फारसी फऊलुन 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 फऊल फऊलुन 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 फअल फअल हमीन फअल वजन बाले संस्कृत हम असला हमीन वजन बोध इसमें उसको गुफ्तम यकार स्त्रीयुक्तम लगौश्रीयुतम इंदा भुजंगी हम मिगुयन श्रीयुतम हम मनविष्टम श्रीयुतम हम इंदा मिगुयन व हमीन वजन दर हिंदी हम दारिमा शेर हाय हिंदी हम वक्ति के मीनवेसिम हम इन वजना दारिम गोशकुनिशुमा सदाश्याम राधा पुकारा करे इन हिंदी है सदाश्याम राधा पुकारा करें दिनों रात आना निहारा करें बजे साज बंशी सुहाती मुझे वही ताल प्यारी सुलाती तुझे वही ताल प्यारी इन همون بود وزن چه شعرهایی تو این وزن میگه بله جان بیشتر چه شعرهایی تو این وزن متقارب میگن تو سانسکریت مثل فارسی همه شعر نه این نیست در سانسکریت اینجوری نیست که این فقط رزمی باشه همه موضوع میتونه در همه موضوع میتونیم در این وزن ما میتونیم شعر بنویسیم این مهم نیست که فقط شعرهای رزمی باشه فقط موضوع رزمی هم باشه جنگی هم باشه این نیست این اینجوری نیست بوستانم رزمی نیست حکمت و اخلاق پنده پس این مهم نیست که این بحر متقارب هست فقط در این بحر متقارب فقط موضوع رزمی باشه موضوع رزمی میتونیم شعر بنویسیم نه همه پند هم میتونیم پند هم رفتار هم روش هم در مورد روش رفتار هم میتونیم شعر بنویسیم درسته خیلی عالی بود استاد خیلی عالی بود
خیلی خوب بود استاد. این جلسه خیلی خوب بود. ما یک کم شعر خودمون را هم خوندیم و در مورد وزن هم صحبت کردیم، در مورد بحر وزن هم صحبت کردیم، وزن فارسی هم صحبت کردیم و وزن فارسی هم. استاد این وزن فارسی که شما گفتید، این وزن فارسی اصل از عربی وزن بحر عربی آمده شده است؟ بهش میگن اوزان عروضی. عروض. پس این مثلا این بحر متقارب هست. الان که ما خوندیم بحر متقارب که این کلمه عربی هست. برای در فارسی این چیزی هست که ما در فارسی این را میخونیم، کلمه هست؟ نمیتونه، من بلد نمیتونه. کتاب حضرت زرتوش وزنش فرق، وزن هجایی. بله. قبل اسلام. بله. ترانه ها بیشتر تو وزن هجایی میگه. ترانه ها بیشتر از در آن وزن گفته میشه. بسیار عالی آقای جواد، بسیار عالی. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. این جلسه خیلی خوب بود که ما در مورد شعرها هم صحبت کردیم، شعر خودمون را خواندیم و وزن و چند را هم صحبت کردیم، وزن فارسی و وزن سانسکریت هم صحبت کردیم. برای جلسه آینده هم که دوشنبه ما داریم، جلسه آینده در آنجا هم یک شعر خودمون بخوانیم و یک وزن، فقط لازم یک بحر فارسی و یک بحر که بحر سانسکریت را به دوستان نشون میدهیم که چه شبیه است چه شبیه نیست و آن هم بگیم و اگر شبیه نیست آن هم نیست، مهم نیست. مثلا امروز که من گفتم به دوستان گفتم در مورد چند بھوجنگی چند گفتم، یعنی جلسه آینده در مورد بھوجنگ پریاتم در جلسه آینده به دوستان بحر سانسکریت که چند میگیم، چند سانسکریت به نام بھوجنگ پریاتم میگیم که آن مثال بیاریم، از سانسکریت چند تا مثال بیاریم. مثلا ما که در اون آموزش زبان سانسکریت شعر میکنیم، منو بدی اهنکار چتانی نام، چند تا دوستان یاد گرفتن منو بدی اهنکار چتانی نام. در این شلوک، در این شعر بھوجنگ پریاتم هست. در این شلوک بھوجنگ پریاتم هست. در مورد این ما جلسه آینده صحبت میکنیم. بھوجنگ پریاتم در مورد جلسه آینده صحبت میکنیم و یک شعر فارسی هم. جان معنیش چی میشه؟ معنی وزن بھوجنگ پریاتم، بھوجنگ میشه مار. ببینید بھوجنگ میشه مار، پریاتم یعنی رفتن. مار چجوری راه میره، رفتن مار. این چند این بحر مثل مار میرود، مثل مار اینجوری راه میرود، کج هست پای زیر هست اینجوری راه میره. بنابراین این چند را گفتن قبلا استادان گفتن بھوجنگ پریاتم یعنی مثل بھوجنگ راه میرود، مثل مار. بھوجنگ یعنی مار، بھوجنگ یعنی مار. رفتن اسب، رفتن اسب. این بحر متقارب را میگه رفتن اسب، مثل رفتن اسب. چه خوبه بسیار. ببینید شبیه حیوان، مثلا شبیه حیوان میره با آن اسم گذاشتن، اسم شعر، اسم بحر گذاشتن. شبیه این هم شبیه سانسکریت و آن هست. خیلی عالی. خیلی سریع فارسی هست. خیلی عالی. اونم نشون دستش جان بفرمایید. سانسکریت نشون با اس نشون. کدوم چه گفته؟ نفهمیدم. سانسکریت با اس نشون میدن، مثل فارسی یو داره خط فاصله. اون کوتاه و بلند چجوری هست اون؟ آره نه بله آن به دوستان نشون میدهم من. ببینید دوستان، این را اگر شما میتونی ببینید، این هست بحر هزج. مفاعیل 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 مفاعیل. این در همان وزن هست که این زمانه شاهجهاں یک بودند، علی مردان خان بودند. ایشون علی مردان خان زمان اکبر شاه بودند. ایشون
در مورد خدای شیو که خدای هندو هستند، در مورد خدای شیو ایشون شعر شنیدند، شعر سرودند. مثلا همان اصلی مهیشور بود شبی شاهی که من دیدم. همان اصل مهیشور بود شبی شاهی که من دیدم. غضنفر چرم در بر بود شبی شاهی که من دیدم. این کی هست؟ غضنفر چرم در بر بود. درست استاد؟ بله. شبی شاهی که من دیدم. این چند تا بیت دیگر هم هست. این بیت اول هست که علی مردان خان بودن نوشتن در مورد خدای شیو. شیوستوتی میگیم. شیوستوتی دیده میشه؟ میتونی ببینید استاد؟ خوب دیده نمیشه. خوب دیده. پس در این شعر همین وزن هست. مفاعیلون 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 بهر هزار. اگر شما نگاه کنید اینجا نگاه کنید الان که این کی هست، این کی هست، این فارسی نشان فارسی میدهید مفاعیلون، ولی در संस्कृत ما کوتاه ہے، فا بزرگ ہے، دیگر فا ای بزرگ ہے، لون بزرگ است. ولی همین راز در संस्कृत ببینید اینجوری نشون میدهم اون کی کوتاه است، یک خط بکشیم ما که اون کوتاه است. برای بزرگ اس در انگلیسی که اس هست همون نشونی اس میدیم که در संस्कृत این را अवग्रह میگیم. این را میگیم کوتاه را در संस्कृत میگیم لघु و بزرگ هست اون را در संस्कृत میگیم گرو. لघु गुरु लघु गुरु 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 यानी मफाइलुन. बल कशीदे इनकी एस गुरु कशीदे रा गुरु मिगी कशीदे रा इन एस शक्ल एस दारी बमी इन शक्ल एस है एस इनके बुलंद शो इन همین ما همین ये खत साफ और ये यू दो था ना ما در संस्कृत फकत इन दो تا داریم، लघु داریم و गुरु داریم، کوتاه داریم و بزرگ داریم، کوتاه داریم و بزرگ داریم. یک کوتاه هست یک بزرگ هست. ما در संस्कृत همین دو تا داریم، लघु गुरु. کوتاه را میگیم लघु و بزرگ را میگیم गुरु مثل लघु गुरु و این را چجوری ما استفاده میکنیم اگر ببینی اینجا هست. اینجا اگر شما ببینی این همونه भुजंग प्रयातम चतुर्भीर यकार है. इन भुजंग प्रयातम की जल से इन का जल से आएंगे बराय जल से आएंगे याद उदम के खली ज्याद मिशे सहेली ज्याद मिशे इन हमन इन हमत बहर रमल इन रा करदम मन बहर रमल हस इन रा हम मंजूरी निशु दादम फाइलातुन 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 फाइलुन या फाइलात मन की सेता मन एक शेर नविश्ते बोदम इन माह दर इन हमीन माह दर इन कहकशान तन्हा नमी ताबत बेदान शम्स चुन खुद नूर बख्शत ताबे ताबत दर जहान. इनके अलोन इन शेर शमशो माह खानदम दर इन शेर वजन भी नहीं उसता वजन रमल बोध दर इन शेर वजन रमल बोध व इन वजन रमल फाइलातुन 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 फाइलात या फाइलुन हमीन हस्त व इन रा हमीन इंजा मा तकसीम कर दें फा ई ला तुन यानी फा देविनीत इंजा इन फा ई ला तुन फा बुजुर्ग है अ कुतास ला बुजुर्ग तुन बुजुर्ग व इंजा संस्कृत रा देविनीत एस इन संस्कृत बले एस आई बेगी एस आई एस एस यानी बुजुर्ग आई यानी कुताह इन एस रा दर संस्कृत में गुरु व आई रा दर संस्कृत में लघु. तो बस गुरु लघु गुरु गुरु व इंजा मिसाल माह दर इन शम स चुन खुद इंजुरी इंजा हमें अमा तकसीम कर दें जुदा कर दें कि निशुन में रहद इन बहरे रमल हस्त बहरे रमल बस जब बराए जल से आइंदे माँ दी आई मुस्ताद बा शेर जदीद में आई माँ व बहर जदीद में आई छंद जदीद संस्कृत में आई.
इंशाल्लाह ता अगर शुमा अगर चीज़ी मी खाई به دوستان بگید اگر چیزی میخواید بپرسید شما میتونید بپرسید استاد. خیلی ممنون که درباره وزن سانسکریت به ما یاد دادید، خیلی برامون جالب بود. سلامت باشید. شما که شعر فارسی به من یاد داده. شما که استاد هست، دست شما در نکنه. خیلی ممنون که شما به من و این یاد داده. من این شعر کی شعر ماه و شمس هست نوشتم. این به همه دوستان به همه استادان زبان فارسی من این شعر تقدیم میکنم. استاد زبان فارسی هست و این استاد زبان سانسکریت هستند. به همه دوستان این تقدیم کنم که شمس به استاد گفتم. منش به همه استادان را ما شمس گفتم. با شمس این ماه نور میگیره، خیرت میگیره. دو معنی داره. جان بدون اونا ما نوری نداشتیم. بله ماه که خود نور نداره. ماه که بی نوره، بی خیرده. ماه با شمس نور میگیره. شمس استادن با استاد ما از استاد چیزی یاد میگیریم، میخونیم، چیزی یاد میگیریم، میخونیم و فهمیده میشه که استاد برای ما شمس است. برای همه ما استادان ما برای همه ما، برای دانشجویان، برای همه ما شمس هستند. ما همه در حقیقت ماه هستیم. ما همه در حقیقت خود نور نداریم، خود بیخیرت هستیم. استاد ما به ما نور میدهند که تا ما میتابیم، بعد از آن میتابیم. مثل مولانا که شمس دید شاعر شد. بله همه جهان آفریده باشه. بله مولانا شمس تبریز استاد مولانا بود. یعنی شمس تبریز که خود شمس بودند، مولانا آنجا ماه بودند. ولی الان ببینید مولانا خود شمس شده اند برای ما. مولانا خود شمس شده اند برای ما و ما ماه شدیم. ما ماه شده ایم که از مولانا استاد ما شدن. ما از مولانا داریم چیزی یاد بگیریم. همه چیز ها استاد مولانا چیزی یاد میگیریم. همینه. بله استاد خیلی ممنون استاد. این جلسه خیلی خوب بود. ما خیلی زیاد صحبت هم یک کم کردیم زیاد. وگرنه جلسه کی قبلی که ما 3-4 جلسه داشتیم قبلی 10 دقیقه 15 دقیقه جلسه تمام شده بود. ولی امروز ببینید فکر میکنم که نیم ساعت شد، بیشتر از نیم ساعت شد که ما داریم صحبت میکنیم. بله برای جلسه آینده هم ما استاد همینجوری در مورد شعر خودمون بخوانیم و یک وزن فارسی یا وزن سانسکریت که چند میگوییم آن در مورد آن صحبت میکنیم. هر جلسه یک چند یک وزن صحبت میکنیم، یک بحر صحبت میکنیم. درسته استاد؟ این قرار شد. خیلی ممنون به همه دوستان که اینجا هستید، برای اینجا آمدید و صدای ما صحبت ما را شنیدید. به همه دوستان تشکر میگویم. خیلی خوشحال ما شدیم که شما آمدید و صحبت ما را شنیدید و ما گفتید. آقای شهبادی بودن اینجا. ببخشید آقای شهبادی شما هستید؟ شما نوشته بودید چیزی، من ببخشید که نخوندم و صحبت کرده بودم. خیلی ممنون آقای شهبادی دوست عزیز من. خیلی ممنون که شما حواس دارید برای ما. هم حواستون هست که ما هم هستیم. خیلی ممنون آقای شهبادی. میدونید آقای جواد، آقای شهبادی دوست عزیز من هست. وقتی که من در این مشهد بودم، ایران بودم، ایشون خیلی استاد هستند، استاد تاریخی هستند ایشون و خیلی مهربون هستند، خیلی باسواد هستند، خیلی خیرتمند هستند، خیلی خیرتمند هستند و خیلی مهربون هستند، دوست عزیز هستند. من خیلی ایشون را دوست دارم و در حقیقت همه دوستان که در ایران من دارم همه خیلی خوب هستند. من همه را خیلی دوست دارم. به همه دوستان تشکر میگویم. خیلی خوشحال شدم که شما صحبت ما را شنیدید، کم گفتید. آقای جواد به شما هم تشکر میگویم. خیلی ممنون که شما دعوت من را قبول کردید و آمدید و صحبت کردید. بس انشالله جلسه آینده میایم دوباره. دوشنبه دوباره میایم که با شعرهای جدید. خوبه استاد؟ آقای جواد تا فعلا خدا حافظ. به همه دوستان خدا حافظ. شب شما بخیر و خدا حافظ. نمو نمः. به هندی میگیم، به سانسکریت میگیم نمو نمः. آقای جواد چه میگیم به سانسکریت؟ نمو نمः.
नमो नमः, आफरीन, नमो नमः, नमो सलाम, नमः। खुदा हाफिज, नमो नमः बराए सलाम व बराए खुदा हाफिज हर दो इस्तेफादे लिखूं, नमो नमः बराए सलाम व बराए खुदा हाफिज हर दो इस्तेफादे लिखूं। बस बे हमें दोस्तान, खुदा हाफिज, खुदा निगहदार, शब शुमा बखैर, खुदा خیلی खुदा ممنون. हाफिज, खुदा खैली मामनून उस्ताद, खैली मामनून, خیلی ممنون. खैली मामनून.